السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح نموذج للفرض الثاني الدورة الأولى شعبة العلوم الرياضية. طبعا هذا الفرض حاولوا تخدموه قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. نخليكم مع الكونترول. اللين ديالو غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. نبداو بليكزercice 1. On considère la fonction définie sur R par f de x, l'expression ديالها هي هادي إلا كان x strictement négatif، و f de x تتساوي هاد l'expression إلا كان x supérieur ou égal 0. La première question, calculer la limite ديال f plus l'infini ou la limite ديال f de x sur x في 0 plus, puis interpréter géométriquement ces deux résultats. نبداو بلا limite plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini f de x au voisinage de plus l'infini l'expression ديالها هي هادي. إذا غنعوضو f de x بهاد l'expression جوج arc tangente ديال 2 racine x sur x plus 1. غنشوفو الليميت ديال هادشي اللي داخل في l'arc tangente في بلوس لانفيني شحال تتساوي. الليميت ديال هادشي اللي الفوق سي بلوس لانفيني، والليميت ديال هادشي اللي لتحت سي بلوس لانفيني. إذا عندنا فورم انديتيرميني. غادي نعمل براسين دو x الفوق والتحت égal limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente فوق نعمل براسين دو x غتبقى ليا 2، والتحت غادي نعمل براسين دو x. x هي راسين دو x في راسين دو x، إذا غيبقى ليا أنا راسين دو x بلس 1 sur racine de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente نختزل هاد racine de x مع racine de x غتبقى ليا 2 sur racine de x plus 1 sur racine de x. La limite ديال هادي في بلس لانفيني سي بلس لانفيني، والليميت ديال هادي في بلس لانفيني سي 0. دونك الليميت ديال هادشي اللي لتحت سي بلس لانفيني، 2 sur بلس لانفيني 0. إذا الليميت ديال هادشي اللي لداخل سي 0. وبما أن لا فونكسيون arc tangente est continue en 0، alors هاد لا ليميت تتساوي 2 fois l'arc tangente ديال 0 اللي تتساوي 0، حيت l'arc tangente ديال 0 égale 0. نكتبو هنا لا جوستيفيكاسيون car ليميت ديال داكشي اللي لداخل سي 0. limite quand x tend vers plus l'infini ديال 2 sur racine de x plus 1 sur racine de x égale 0. Et la fonction arc tangente est continue en 0. لأنه كما شفنا في الدرس ديال لا كونتينيتي إلا عندنا une fonction gérant f، إلا كانت لا ليميت ديال f L هي L un nombre réel ou la fonction g est continue en L، alors la limite ديال gérant f هي g de L. نشوفو دابا l'interprétation géométrique. لقينا أن la limite ديال la fonction f plus l'infini égale 0. Donc c de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. هاد l'asymptote donc هو هذا اللي غندير بالصفار. بيان سور حنا تيهمنا غير au voisinage de plus l'infini، دونك ما عندنا ما نديرو بالتخصص ديالو هنايا.
Donc C de f au voisinage de plus l'infini. إما غادي يكون comme ça. يا إما غادي يكون comme ça. باش نعرفو واش عندنا هاد الحالة ولا عندنا هاد الحالة غادي ندرسو لو سين ديال لا فونكسيون f au voisinage de plus l'infini. Par exemple ندرسو لو سين ديالها على r plus. غنشوفو إلا كان x بوزيتيف نشوفو لو سين ديال f de x. f de x تساوي جوج l'arc tangente ديال جوج غاسين x على x زائد واحد. f de x تساوي جوج arc tangente ديال جوج غاسين x على x زائد واحد. سي x est بوزيتيف إذا هاد لا كونتيتي لداخل بوزيتيف دونك هادي بوزيتيف إذا f de x est بوزيتيف. إذا c de f sur r plus راه فوق هاد لا droite d'équation y égale 0 فوق هاد لا سامبتوت. إذا رحنا في هاد الحالة هادي c de f غادي يكون فوق لا سامبتوت ولا فوق هاد لا droite d'équation y égale 0. هنا كملاحظة راه مكاينينش غير هاد لي دو كا. نقدر باغ اكزومبل c de f يكون كوم سا. دونك هنا كيما تلاحظوا c de f تيقطع la symptote d'équation y égale 0 une infinité de fois. Par exemple, la fonction qui à chaque x fait associer sinus x sur x. Limite ديالها في plus l'infini, c'est 0. Et dans la courbe de la fonction, au voisinage de plus l'infini, admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. ولكن c de f ديالها داير كوم سا بحال هذا اللي درت بالخضر. ولكن طبعا في الباك غالبا لي فونكسيون اللي تيطلبوا منكم التخصص ديالهم تيكونوا اما هكذا او voisinage de plus l'infini ولا هكذا. طبعا الا كانت لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون في plus l'infini égale 0. إذا au niveau de la rédaction غادي نكتبو donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. نشوفو دابا l'autre limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x sur x اللي تتساوي limite quand x tend vers 0 plus au voisinage de 0 à droite l'expression ديال f هي هادي. إذا غادي نعوضو f de x بهادي 2 arc tangente جوج racine x sur x plus 1 le tout sur x. هنا طبعا إلا جينا نحسبو هاد لا ليميت ديريكتومون تعطينا فورم انديتيرميني 0 sur 0. ليميت ديال هادشي اللي داخل في 0 بلس هو 0. إذا ليميت ديال هادشي سي 0. ليميت ديال هادشي اللي تحت سي 0. إذا فورم انديتيرميني. غنشوفو هادشي اللي داخل في لارك طونجونت لا ليميت ديالو شحال. هنا تلاحظوا ان الليميت ديال هادشي اللي داخل في 0 بلس هي 0. اذا اوتوماتيكمون غادي نفكرو في لا ليميت اوزيال ليميت كون تي طون فيغ 0 ديال لارك طونجونت تي سور تي ايغال 1. اذا ايغال ليميت كون x طون فيغ 0 بلس 2 sur x fois l'arc tangente ديال جوج غاسين x على x بلس 1 ولتحت غادي نحاول نبين هاد لا كونتيتي نفسها جوج غاسين x على x بلس 1 باش نقدر نستعمل هاد لا ليميت. الا قسمت على هادي خصني نضرب فيها فوا نديرها هنايا 2 غاسين x على x بلس 1 égale limite quand x tend vers 0 plus. هنا غنختزلو واحد غاسين دو x مع واحد غاسين دو x لأن x هي غاسين دو x فوا غاسين دو x. دونك غيبقى ليا هنايا جوج فوا 2 هي 4 غاسين x
fois x plus 1 fois l'arc tangente ديال 2 racine x sur x plus 1 sur 2 racine x sur x plus 1. Limite ديال هادشي 0 plus c'est 0. إذا limite ديال هادي en utilisant la limite usuelle c'est 1. limite ديال هادي 0 plus هي plus l'infini لأن limite ديال هادشي اللي تحت 0 plus هو 0 plus 4 sur 0 plus c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. إذا هاد la limite c'est plus l'infini. ونكتبو طبعا لا justification. دابا غنشوفو l'interprétation géométrique ديال هاد لو résultat. إلا لاحظتو مزيان هاد لا limite هي limite quand x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 f ديال 0 c'est 0 نحسبو هنا بطبيعة الحال sur x moins 0. إذا لقينا أن هاد لا limite تساوي plus l'infini. إذا la fonction n'est pas dérivable à droite de 0. L'interprétation géométrique هي أن C de f admet une demi-tangente verticale في لو بوان نسميوها A. الأفصول ديالها هو 0 فين حسبنا لا limite f de 0. f de 0 هي 0. إذا في لو بوان 0 0 يعني في لو بوان O. فهاد لو بوان فهاد لو بوان C de f admet une demi-tangente verticale. باش نعرفو واش ديريجي vers le haut ولا vers le bas يعني واش داير كوم سا ولا كوم سا. غنشوفو هاد لو سين ونضربوها في هاد لو سين بلوس فوا بلوس سي بلوس. إذا هاد لا دومي طونجونت إلي ديريجي vers le haut. وبطبيعة الحال هاد لا دومي طونجونت تيعطينا فكرة على لا كورب ديال هاد لا فونكسيون كيفاش غادي يكون au voisinage de 0 à droite. C de f غادي يكون كوم سا. La rédaction, donc C de f admet une demi-tangente au point O dirigé vers le haut. ننتقلوا دابا la deuxième question. Déterminer la branche infinie de C de f au voisinage de moins l'infini. إذا أول حاجة غادي نبداو بها هي نحسبوا la limite ديال f moins l'infini. On a limite quand x tend vers moins l'infini ديال f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini racine cubique ديال x carré plus x. إلا جينا نحسبو هاد لا ليميت ديريكتومون ليميت ديال x carré في moins l'infini هي plus l'infini. إذا لا ليميت ديال هادي سي plus l'infini و ليميت ديال x في moins l'infini سي moins l'infini. إذا forme indéterminée. الفكرة هنا باش نحسب هاد لا ليميت هي غادي نحاول نبين واحد لو اكس هنا باش نعمل باكس حيت ديجا هنا عندي اكس. اذا غندير ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني راسين كوبيك. هنا اتونسيون ما غاديش نبينو هنا اكس على بويسونس 3 حيت اتونسيون راح نخدمين في موان لانفيني او فوازيناج دو موان لانفيني اكس على بويسونس 3 لي ستريكتومون نيجاتيف. اذا ما عندكش الحق تقول راسين كوبيك ديال x à la puissance 3 égale x. ديجا هاد ليكريتور فيها مشكل حيت هادشي اللي تحت لا راسين كوبيك اللي ستريكتومون نيجاتيف. اذا ما عندها حتى شي سونس. اذا هنا غادي نعملو بموان x à la puissance 3. موان x à la puissance 3 هي موان x لو تو à la puissance 3 فوا هنا تولي عندنا 1 sur موان x. هادي اللي حسبناها موان غيمشي مع الموان x على بويسونس 3 على x هي x كاري بلس x égale limite quand x tend vers moins l'infini racine cubique ديال moins x à la puissance 3 fois racine cubique ديال 1 sur moins x plus x égale
limite quand x tend vers moins l'infini, racine cubique de moins x à la puissance 3 il y a moins x, fois racine cubique de 1 sur moins x plus x. ودابا غادي نعمل ب x égale limite quand x tend vers moins l'infini, x moins racine cubique de 1 sur moins x plus 1. ودابا غادي نحسب هاد لا ليميت ديال هادي في موال لانفيني هي 0 0 بلس 1 سي 1 ليميت ديال x في موال لانفيني سي موال لانفيني. اذا هاد لا ليميت ايغال موال لانفيني ايغال موال لانفيني. دابا غنحسبوا الليميت ديال f de x sur x. ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال f de x sur x égale limite quand x tend vers moins l'infini. ديجا بينا ان f de x تتساوي هاد ليكسبرسيون. اذا غنستعمل هاد ليكسبرسيون باش نختزل هاد x مع هاد x. اذا x moins racine cubique ديال 1 sur moins x plus 1 le tout sur x égale limite quand x tend vers moins l'infini x مشى مع x moins racine cubique ديال 1 sur moins x plus 1. وهاد لا ليميت طبعا تتساوي 1 حيت الليميت ديال هادي سي 0. دابا غادي نحسبو لا ليميت ديال f de x moins العدد اللي خرج لينا هنا هو 1 في x. إذا لا ليميت ديال f de x moins x في moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini, f de x moins x égale limite quand x tend vers moins l'infini, f de x هي racine cubique ديال x carré plus x moins x مشى مع x égale limite quand x tend vers moins l'infini ديال racine cubique ديال x au carré وهاد لا ليميت تتساوي plus l'infini. لاحظوا دابا شنو درنا. حسبنا الليميت في موال لانفيني لقيناها موال لانفيني. موراها حسبنا الليميت ديال f de x sur x في موال لانفيني لقيناها 1. موراها حسبنا الليميت ديال f de x moins 1 fois x في موال لانفيني لقيناها plus l'infini. إذا c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x au voisinage de moins l'infini. إذا au voisinage de moins l'infini c de f يا إما غادي يكون كوم سا هذا هو لا droite d'équation y égale x c de f إما غادي يكون كوم سا ولا غادي يكون كوم سا. كما تلاحظوا لا ديريكسيون ديال هاد لا برونش بارابوليك هي هاد لا droite. باش نعرفوا في اين حاله حنا واش هاد الحاله ولا هاد الحاله يعني واش سي دو اف فوق هاد لا دروات ولا تحت هاد لا دروات او فوازيناج دو موال لانفيني. غنشوفوا هاد لا ليميت. لقينا ان الليميت في موال لانفيني ديال اف دو اكس موان اكس ايغال بلس لانفيني. دونك او فوازيناج دو موال لانفيني هاد لا كونتيتي elle est strictement positive لان هاد لا ليميت تساوي بلس لانفيني في موال لانفيني. Donc, au voisinage de moins l'infini, f de x moins x, elle est strictement positive. Donc, f de x est supérieur strictement à x. Donc, au voisinage de moins l'infini, c de f فوق هاد la droite d'équation y égale x. يعني أننا في هاد لو كا. ننتقلوا دابا la troisième question. Étudier les variations de la fonction f. نبداو بلي variations de la fonction f على l'intervalle moins l'infini 0. غادي نستعمل la dérivée. La fonction f elle est dérivable على هاد l'intervalle لأن l'expression ديالها على هاد l'intervalle هي f de x égale racine cubique ديال x carré plus x. La fonction qui à chaque x fait associer x carré est polynomiale, donc elle est dérivable à l'intervalle moins l'infini 0 et elle est strictement positive à l'intervalle. Et dans la racine cubique ديالها حتى هو dérivable à l'intervalle. وهاد la fonction bien sûr elle est dérivable à l'intervalle. Et dans la somme de les deux fonctions est dérivable à l'intervalle.
دابا غادي نحسبو f prime de x pour tout x appartient à l'intervalle. f prime de x تساوي racine cubique ديال x carré plus x prime égale racine cubique ديال x carré prime plus x prime dérivé ديال la racine cubique ديال u de x هي تنديرو الفوق لا dérivée ديال هادشي اللي لداخل u prime de x على 3 racine cubique ديال u de x au carré. إذا dérivée ديال racine cubique ديال x carré égale الفوق غنديرو dérivée ديال x carré اللي هي جوج x والتحت غنديرو 3 racine cubique ديال x au carré plus dérivée ديال x هي واحد. x au carré le tout au carré هي x à la puissance 4. إذا نقدرو نخرجو واحد لو x من التحت باش نختزلوه مع هاد لو x اللي كاين الفوق، لكن attention x à la puissance 4 égale غنديرو moins x à la puissance 3 fois moins x لأن x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. إلا درنا x à la puissance 4 égale x à la puissance 3 fois x نديرو la racine cubique، معندناش هنا الحق نفرقو la racine cubique على x à la puissance 3 وعلى x. هنا x elle est strictement négatif، x à la puissance 3 elle est strictement négatif. إذا غنستعملو هادي وهادي هي racine cubique ديال moins x à la puissance 3 fois racine cubique ديال moins x égale moins x racine cubique ديال moins x. le moins غندير هنا x racine cubique ديال moins x نختزلو دابا x مع x égale نوحدو المقام ناقص 3 racine cubique ديال moins x 2 moins 3 racine cubique ديال moins x. هادشي اللي لتحت elle est strictement négatif. إذا الإشارة ديال f prime de x هي عكس الإشارة ديال هادشي، ولا نضربو في لو موان الفوق والتحت باش نحيدو هاد لو موان من التحت تولي عندنا الفوق 3 racine cubique ديال moins x moins 2. إذا الإشارة ديال f prime de x هي الإشارة ديال هادشي اللي الفوق. دابا غادي نشوفو فوقاش هاد لا كونتيتي تتنعدم في هاد الانترفال. 3 racine a نديرو a 3 racine cubique ديال moins x moins 2 نحلو هاد l'équation équivaut 3 racine cubique ديال moins x égale 2 نقسمو على 3 égale 2 sur 3 نرفعو على puissance 3 équivaut donc on a غتبقى لينا moins x égale 2 sur 3 à la puissance 3 donc 8 على 27 équivaut à x égale moins 8 على 27. دابا غادي نستنتجو الإشارة ديال هاد لا كونتيتي على الانترفال اوفير ناقص 8 على 27 0 0 داخل لأن 0 مكاين حتى شي مشكل إلا عوضنا به هنا فهاد لا كونتيتي، وعلى الانترفال موال لانفيني ناقص 8 على 27 اوفير. غنستعملو لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون كي اشاك x في اسوسي 3 racine cubique ديال moins x moins 2. هاد لا فونكسيون elle est continue على هاد الانترفال و نو سانول با على هاد الانترفال لأن العدد الوحيد اللي تتانولا فيه هو ناقص 8 على 27 و ناقص 8 على 27 ما داخلش في هاد الانترفال. دونك هاد لا فونكسيون عندها إشارة ثابتة على هاد الانترفال لا تغير إشارتها في هاد الانترفال، لأن كما شفنا في الدرس ديال لا كونتينيتي إلا كانت اون فونكسيون h كونتينيو على واحد الانترفال i
ou ne s'annule pas à l'intervalle i, alors la fonction h garde une signe constante sur l'intervalle i. يعني إما غتكون strictement positif على l'intervalle i, يا إما غتكون strictement négatif على l'intervalle i. نسميو هاد la fonction h. إذا قلنا أن la fonction h عندها إشارة ثابتة على هاد الانترفال، دونك باش نعرفو الإشارة ديالها على هاد الانترفال يكفي نشوفو الإشارة ديال ليماج ديال شي عدد اللي كاين في هاد الانترفال. نشوفو زيرو، h ديال زيرو إيكال موان دو، و موان دو إلي ستريكتومون نيجاتيف، إذا الإشارة ديالها على هاد الانترفال إلي نيجاتيف، إذا نديرو موان إيسي. نفس لو ريزونمون بالنسبة لهاد الانترفال. هنا نقدرو نشوفو الليميت في موان لانفيني. الليميت في موان لانفيني ديال لا فونكسيون h سي بلوس لانفيني، إذا هنا غادي يكون بلوس. إذا لا فونكسيون f elle est strictement croissante على هاد الانترفال et elle est strictement décroissante على هاد الانترفال. الليميت في موان لانفيني كنا لقينا هي موان لانفيني. f ديال ناقص 8 على 27 هي 4 على 27، و f ديال زيرو هي زيرو. دابا غادي ننتقلو للانترفال زيرو بلس لانفيني. f' de x égale 2 arc tangente 2 racine x sur x plus 1 prime égale 2 dérivée de l'arc tangente u de x هي u prime de x على 1 زائد u de x au carré. u de x هنا هي هادي، إذا غنحطو الديريفي ديالها الفوق 2 racine x على x plus 1 prime sur 1 plus 2 racine x sur x plus 1 au carré. دابا غنحسبو الديريفي ديال هادي، هاد لو دو يمكن لينا نخرجوها، غتولي هنايا 2 fois 2 هي 4. نديريفيو دابا racine x على x plus 1 racine x prime fois x plus 1 moins racine x fois x plus 1 prime. Racine x prime هي 1 sur 2 racine x. x plus 1 prime هي 1 sur x plus 1 au carré. غادي نضرب الفوق في racine x والتحت في racine x، إذن هاد racine x غادي تختزل، غادي نضرب هنا في racine x والتحت في racine x، إذا ندير هنا racine x. racine x غيمشي مع racine x، و racine x في racine x هي x، إذن غيبقى عندي هنايا 1 sur 2 x plus 1 moins x. نقدر نضرب في 2 ولا هاد 4 ردها هي 2 fois 2 وندخل 2 هنايا، تولي عندي هنا غير 2 غتبقى 2 fois 1 sur 2 هي 1، و 2 fois moins x هي moins 2x. x moins 2x هي moins x، إذا غتولي عندي هنا moins x plus 1. بما أن هاد لا كونتيتي لي ستريكتومون بوزيتيف و هاد لا كونتيتي لي ستريكتومون بوزيتيف، إذا الإشارة ديال f prime de x هي الإشارة ديال ناقص x زائد 1. الإشارة ديال ناقص x زائد 1 هي هادي على الانترفال 1 plus l'infini moins ولا الانترفال 0 1 plus. إذا لا فونكسيون elle est strictement croissante على الانترفال 0 1. f ديال 0 هي 0، هنا f ديال 1 ليميت في بلوس لانفيني كنا لقينا 0. نحسبو دابا f ديال 1، f ديال 1 إيكال 2 l'arc tangente 2 racine de 1 هي 2 على 1 plus 1، يعني 2 arc tangente
ديال 1. L'arc tangente ديال 1 هو pi sur 4. 2 fois pi sur 4 هي pi sur 2. إذا هنا pi sur 2. Conclusion. إلا جمعنا لي دو طابلو في طابلو واحد غادي نحصلو على هاد لو طابلو. ننتقلو دابا لا question 4. Soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montrer que G définit une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur un intervalle J à déterminer. إذا هنا غنستعملو le théorème de la fonction réciproque. بما أن la fonction G elle est continue ou strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini, alors G définit une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle كما تلاحظوا l'intervalle 0 ouvert بجهة ديال 0 pi sur 2 داخل. إذا غادي نكتبو comme G est continue et strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini لأن la fonction f continue ou strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini. راه عندنا pour toute x appartient l'intervalle 1 plus l'infini, G de x تساوي f de x. La fonction f elle est continue ou strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini. Et dans la fonction g, c'est continue, strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la fonction réciproque, g définit une bijection de l'intervalle sur l'intervalle j avec g ou g de l'intervalle 1 plus l'infini, qui est égal, maintenant la fonction g est strictement décroissante, on continue là de l'intervalle, et dans l'ordre va être بدل هنا نديرو limite plus l'infini. وهنا نديرو g ديال 1. g ديال 1 هي f ديال 1 والليميت plus l'infini ديال g هي الليميت plus l'infini ديال f égal donc 0 limite plus l'infini de la fonction f qu'on a لقينا 0 و g ديال واحد هي pi sur 2. ننتقلو دابا la question 4b. Déterminer g-1 de x pour tout x appartient à l'intervalle j. Soit x, le couple xy appartient x غادي ناخدوها في l'intervalle j. L'intervalle j هو l'intervalle 0 pi sur 2 و y غادي ناخدوها في l'intervalle 1 plus l'infini. On a g-1 de x égale y équivaut à x égale g ديال y. g ديال y هي f ديال y équivaut à x égale 2 arc tangente ديال جوج racine de y sur y plus 1. غادي نقسم على هاد لو 2 غتولي عندي x sur 2 égale هاد la quantité. Had la quantité appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et l'arc tangent ديال أي nombre réel appartient à l'intervalle. Ou x qui est l'intervalle 0 pi sur 2 inférieur ou égal pi sur 2 كبار قطعة من 0. Donc x sur 2 inférieur ou égal pi sur 4 supérieur strictement à 0. Pi sur 4 sera inférieur strictement pi sur 2. إذن x sur 2 appartient l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. إذن هادوك جوج بهم appartient à l'intervalle. إذن دابا نقدر ندخل tangente ويبقى عندي l'équivalence. Donc équivaut tangente ديال x sur 2
égale tangente ديال l'arc tangente ديال هادي égale 2 racine y sur y plus 1. هنا طبعا ما نساوش اننا راه تنقلبوا على y en fonction de x. ديك en fonction هي g moins 1. يعني بحال اللي عندنا هنا une équation d'un connu y. L'objectif هو نلقاو y en fonction de x. Équivaut tangente ديال x sur 2 fois y plus 1 égale 2 racines de y. Tangente x sur 2 fois y plus tangente x sur 2 fois 1 et tangente x sur 2 égale 2 racines de y. 2 racines de y غنجيبها لهاد الكوتي غتولي moins 2 racines de y y هو racine ديال y au carré هنا كما تلاحظوا عندنا une équation de deuxième degré d'un connu racine y. إلا حطينا racine y هو t alors هادي تتولي a t au carré plus b t قلنا هو racine y plus c égale 0 avec a هو هاد لو نومبر b هو ناقص جوج و c هو هاد لو نومبر. إذا غنستعملو دلتا تتساوي b au carré ناقص جوج au carré هي 4 ناقص 4 ac 4 في هادي دونك 4 tangente au carré x sur 2 إلا عملنا ب 4 fois 1 moins tangente au carré x sur 2. هنا delta elle est positive لأن x appartient à l'intervalle. إذن x sur 2 elle est inférieure ou égale pi sur 4 supérieure strictement 0. إذن tangente ديال x sur 2 elle est inférieure ou égale tangente ديال pi sur 4 هي 1 كبر قطعا من tangente ديال 0 اللي هي 0. إلا رفعنا أو كاري غيبقى بين 0 و 1 دونك إلا جبنا هادي لهنا on obtient 0 هنا غيبقى 0 inférieur ou égal 1 moins tangente au carré x sur 2. إذن هذا il est positif donc delta il est positif. إذن هادشي تيكافئ أن racine y égale moins b اللي هي 2 b هي moins 2 donc moins b هي 2 moins racine de delta racine ديال delta هي هادي اللي هي 2 racine 1 moins tangente au carré x sur 2 moins 2 racine ديال 1 moins tangente au carré x sur 2 sur 2a. a هي tangente x sur 2. Bien sûr, tangente de x sur 2, elle est différente de 0. Ou racine y égale moins b plus racine de delta 2 plus 2 racine ديال 1 ناقص tangente au carré x sur 2 sur 2 tangente x sur 2. تلاحظوا هنا يمكن لينا نختزلو بهاد لو 2. دابا غنحاولو نإليمينيو واحد من هاد لي دو سوليسيون. عندنا y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. إذن y est supérieur ou égal 1. إذن racine de y est supérieur ou égal 1. إذن racine de y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. إذن غنشوفو واش شي وحدة من هاد لي دو كونتيتي مكايناش في هاد الانترفال 1 plus l'infini. هنا تلاحظو أن هاد لا كونتيتي كبار من هاد لا كونتيتي لأن هادي كبار من هادي.
إذا إلا ما كانتش شي وحدة فيهم في هاد الانترفال فبالضرورة غتكون هي هادي، لأن إلا كانت هادي في هاد الانترفال ألوغ نيسيسيرمون هادي غتكون في هاد الانترفال. هنا غنستعمل ان ريزونمون باغ إيكيفالونس باش نشوف واش هاد لا كونتيتي كاينة في هاد الانترفال ولا لا. إذا غندير أون 1 moins racine 1 moins tangente au carré x sur 2 sur tangente x sur 2 supérieur ou égal à 1 équivaut أن واحد ناقص racine ديال واحد ناقص tangente au carré x sur 2 supérieur ou égal tangente x sur 2. l'équivalence صحيح لأن هذه est strictement positif. équivaut أن واحد ناقص غنجيب هادي لهنا ناقص tangente x sur 2 est supérieur ou égal racine هاد ناقص racine غنجيبها لهنا واحد ناقص tangente au carré x sur 2 équivaut. بما أن هاد لي دو كونتيتي سون بوزيتيف ديجا بينا أن واحد راه كبار من طونجونت إكس سور دو، إذا فاش غنرفع أو كاري غيبقى عندي إيكيفالونس. هادي أو كاري هي واحد ناقص جوج طونجونت إكس سور دو بلوس طونجونت أو كاري إكس سور دو supérieur ou égal 1 moins tangente au carré x sur 2. نختزلو ب 1 مع 1 équivaut tangente au carré x sur 2 moins 2 tangente x sur 2 هنا moins tangente au carré x sur 2. غنجيبها لهنا غتزاد مع هادي غتولي جوج tangente au carré x sur 2 moins 2 tangente x sur 2 supérieur ou égal 0. غادي نعملو ب 2 tangente x sur 2 هنا غتولي عندي tangente x sur 2 ناقص واحد supérieur ou égal 0. بما أن هاد لا كونتيتي لي ستريكتومون بوزيتيف إذا يمكن لينا نختزلوها équivaut tangente x sur 2 moins 1 supérieur ou égal 0 يعني tangente x sur 2 est supérieur ou égal 1 équivaut. حنا عندنا ديجا واحد كبار من tangente x sur 2. إذا الحالة الوحيدة اللي غيكون فيها طونجونت إكس سور دو كبار من واحد هي إلا كانت يساوي واحد. إذا إيكيفو أن طونجونت إكس سور دو إيكال أن إيكيفو أن إكس سور دو إيكال بي سور كاتر. نكتبها هنا ديريكتومون إكس سور دو إيكال بي سور كاتر يعني أن إكس إيكال بي سور دو. Donc, la quantité est supérieure ou égale 1 si et seulement si x égale pi sur 2. Donc, il y a qu'un x différent de pi sur 2, alors la quantité est inférieure strictement à 1. Donc, il y a qu'un x l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, les deux côtés. Alors, la quantité est inférieure strictement à 1. بما أن racine de y elle est supérieure ou égale 1 إذا هاد l'assertion est fausse. إذا في هاد الحالة هادي هاد l'égalité تتكافئ هادي. وإلا كان x égale pi sur 2 تلاحظوا أن هاد لا كونتيتي غتكون متساوية مع هاد لا كونتيتي. وفي هاد الحالة هادي هاد لي دو زيغاليتي راهم نفس الحاجة. إذا هاد ليغاليتي تتكافئ هادي في هاد الحالة هادي. إذا في جميع الأحوال هادي تتكافئ هادي. إذا غادي نكتبو إيكيفو غاسين إيكغاك إيكال واحد زائد غاسين ديال واحد ناقص طونجونت أو كاري إكس سور دو سور طونجونت إكس سور دو
équivaut نرفعو au carré y égale زائد racine ديال واحد ناقص tangente au carré x sur 2 sur tangente x sur 2 le tout au carré. ونكتبو la justification. En effet, ونكتبو هاد la justification. غادي نكمل هنا. Conclusion. Pour toute x appartient à l'intervalle j, g-1 de x égale ونكتبو هادي. ننتقلو دابا la question 5. On considère la suite un définie par le premier terme ديالها هو واحد و pour toute n appartient à n un plus 1 égale f ديال un. La première question, question 5a, montrer que pour toute n appartient à n واحد صغار من un و un صغار من جوج. هنا bien sûr غنستعملو la récurrence. نبداو بليطاب 1. غنبينو أن u0 كاين بين واحد و جوج. On a u0 égale 1 ou 1 طبعا appartient à l'intervalle 1, 2. Donc 1 est inférieur ou égal u0, inférieur ou égal 2. ننتقلو l'étape 2. أول حاجة في l'étape 2 هي نفيكسيو le n في l'ensemble n. supposons que واحد صغار من un صغار من 2. غندخلو la fonction f على هاد la double inégalité, mais attention, la fonction f elle est strictement décroissante à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc غادي تبدل l'ordre f ديال un inférieur ou égal f ديال 1 supérieur ou égal f ديال 2. Donc f ديال 2 هي 2 arctangente ديال 2 racine de 2 sur 2 plus 1. Donc il y a 2 arctangente 2 racine de 2 sur 3. Deux racine de 2 sur 3 inférieur ou égal f ديال un هي un plus 1 و f ديال 1 déjà حسبناها هي pi sur 4. لا pardon pi sur 2. l'objectif ديالنا هو نبينو أن un plus 1 صغار من جوج و كبار من واحد. هنا تلاحظوا أن pi sur 2 pi sur 2 راه صغار من جوج. pi sur 2 elle est inférieure ou égale 2 لأن pi inférieur ou égal 4. إلا بينا أن هاد لو نومبر كبار من واحد، يعني واحد صغار من هاد لو نومبر، ألوغ يمكن لينا نستنتجو أن un plus 1 راه كبار من واحد. إذا نحاولو نبينو أن هاد لو نومبر كبار من واحد. أول حاجة نشوفو لي نومبر بوزيتيف لي تنعرفو l'arctangente ديالهم. تنعرفو l'arctangente ديال 0، l'arctangente ديال 1 sur racine de 3، l'arctangente ديال 1 و l'arctangente ديال racine de 3. l'arctangente ديال 0 هو 0، l'arctangente ديال 1 sur racine de 3 هو pi sur 6، l'arctangente ديال 1 هو pi sur 4 و l'arctangente ديال racine de 3 هو pi sur 3. غنشوفو هاد لو نومبر فين كاين، واش كاين بين 0 و 1 sur racine de 3 ولا كاين بين 1 sur racine de 3 و 1 ولا كاين هنا. تلاحظوا أن هاد لو نومبر صغار من 1 لأن البسط صغار من المقام. جوج غاسين دو 2 صغار من 3 لأن لو كاري ديال هادي هو 8، لو كاري ديال 3 هو 9. نشوفو واش هاد لو نومبر كبار من 1 sur racine de 3. 2 racine de 2 sur 3 كبار من 1 sur racine de 3 équivaut أن 2 racine de 2 كبار
3 sur racine de 3. 3 sur racine de 3 est racine de 3. Là, رفعنا au carré 8 كبار من 3. هذه vrai, donc هذه vrai. إذا هذا le nombre راه كبار من 1 sur racine de 3. Donc l'arc tangent ديال هذا le nombre راه كبار من pi sur 6. إلا ضربنا في 2, donc هذا le nombre راه كبار من pi sur 3. و pi sur 3 راه كبار طبعا من 1. إذا غادي نكتبو comme 2 racine de 2 sur 3 supérieur strictement à 1 sur racine de 3. Donc, l'arc tangente ديال هاد le nombre 2 racine de 2 sur 3 راه كبار قطعا من pi sur 6. Donc, إلا ضربنا في 2, 2 arc tangente ديال 2 racine de 2 sur 3 est supérieur strictement pi sur 3. و pi sur 3 راه كبار قطعا من 1 لأن pi راه كبار قطعا من 3. Et comme pi sur 3 كبار قطعا من 1 و pi sur 2 صغار من 2, alors U indice n plus 1 elle est inférieure ou égale 2 et supérieure ou égale 1. ننتقل à la question 5b. Montrez que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 1 sur 2. هنا غنستعملو le théorème des valeurs intermédiaires. La fonction اللي غادي نكونسيديريو هي h de x égale f de x moins x. La fonction elle est continue sur le segment 1, 2. لأنها la somme des deux fonctions continues. Ou la fonction h elle est strictement décroissante à l'aide de l'intervalle. لأن la fonction f elle est strictement décroissante à l'aide de l'intervalle. Ou la fonction qui est chaque x associé moins x est strictement décroissante à l'aide de l'intervalle. Donc h est strictement décroissante à l'intervalle 1 sur 2 لأنها la somme des deux fonctions strictement décroissante. وهادشي هو اللي غادي نكتبوه في la rédaction. Soit h la fonction définie à l'intervalle fermé par h de x égale f de x moins x. La fonction h elle est continue, راه déjà قلنا علاش. و la fonction h elle est strictement décroissante à l'intervalle حتى هي راه déjà قلنا علاش. بقات لينا دابا غير نبينو ان h ديال 1 fois h ديال 2 est inférieur strictement à 0. علاش inférieur strictement à 0 لأننا غنبينو أن la solution كاينة في l'intervalle ouvert. كون كان عندنا l'intervalle fermé هنا يكفي نبينو أن h ديال 1 fois h ديال 2 est inférieur ou égal 0. On a h ديال 1 égale f ديال 1 moins 1. f ديال 1 هي pi sur 2 moins 1 égale pi moins 2 sur 2. pi طبعا راه كبار قطعا من 3. إذا راه كبار قطعا من 2 إذا pi ناقص 2 est supérieur strictement à 0. نشوفو دابا h ديال 2. On a h ديال 2 égale f ديال 2 moins 2. f ديال 2 déjà حسبناها في la question précédente هي 2 arc tangente ديال 2 racine de 2 sur 3 moins 2. إلا عملنا ب 2 2 fois arc tangente ديال 2 racine de 2 sur 3 moins 1. Déjà, pour la question précédente, là, on a le nombre il est inférieur strictement à 1. 2 racine de 2 sur 3, il est inférieur strictement à 1. Donc, l'arc tangent de le nombre
elle est inférieure strictement pi sur 4. إلا نقصنا واحد donc هاد le nombre ناقص واحد est inférieur strictement pi sur 4 ناقص واحد و pi sur 4 ناقص واحد هي pi ناقص 4 sur 4 و pi طبعا راه صغار قطعة من 4 إذا هاد le nombre elle est inférieur strictement à 0. En effet, on a 2 racine 2 sur 3 inférieur strictement 1, donc arc tangente de 2 racine de 2 sur 3 est inférieur strictement pi sur 4, donc إذا نقصنا واحد arc tangente de 2 racine de 2 sur 3 moins 1 est inférieur strictement pi sur 4 moins 1 اللي هي pi moins 4 sur 4. Donc arc tangente ou directement on dirait donc h dl 2 est inférieur strictement à 0. Donc h dl 1 fois h dl 2 est inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 عندها unique solution alpha في l'intervalle 1 2. وهاد l'équation هي l'équation f de x ناقص x égale 0 يعني أن f de x égale x. ننتقلوا دابا la question 5c. Montrer que pour tout n appartient à l'ensemble n, la valeur absolue ديال u indice n plus 1 moins alpha inférieur ou égal 1 sur 4 la valeur absolue ديال un moins alpha. دائما فاش يقول لك بين une inégalité de ce type يعني un plus 1 ناقص واحد لو نومبر اللي تيكون ان بوين فيكس دو لا فونكسيون يعني ليماج ديالو تتساوي نفسه. هنايا هو الفا اف ديال الفا ايكال الفا انفيريور ايكال واحد لو نومبر ك فوا لا فالور ابسولو ديال يو ان موان هاد لو نومبر اللي كاين هنا موان الفا. فاعرف انك غتستعمل لينيغاليتي ولا ليغاليتي دي زاكواسمون فيني لان هاد لينيغاليتي هي لا فالور ابسولي يو ان بلس 1 هي اف ديال يو ان ناقص الفا هي اف دو الفا inférieur ou égal k fois un moins alpha. Pardon, la valeur absolue de un moins alpha. وهذه طبعا تتفكرنا بالinégalité des accroissements finis pour toute x, y appartient i au carré. La valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égal k la valeur absolue de x moins y. إلا بينا هاد l'inégalité يكفي نبينو أن un appartient ل i و alpha appartient ل i باش نقدرو نعوضو بهم هنايا. غنعوضو في بلاصة x ب un عندنا الحق لأن هادي راه صالحة pour tout x y appartient ل i carré. Et pour tout x appartient ل i و pour tout y appartient ل i. إلا كانت un appartient ل i دونك عندنا الحق نعوضوها في بلاصة x. وإلا كانت alpha appartient ل i حتى هي عندنا الحق نعوضوها في بلاصة y. On obtient هاد l'inégalité. وباش نبينو هادي إلا كان الانترفال I هو الانترفال AB يكفي نبينو أنه pour tout x appartient à l'intervalle ouvert AB la valeur absolue ديال f' de x est inférieure ou égale هاد لو كا. هنا الانترفال I اللي غادي نخدمو عليه هو الانترفال 1 2. L'intervalle 1 2 لأنه pour tout n appartient ل n un appartient لهاد الانترفال وحتى alpha appartient لهاد الانترفال لأن alpha appartient لهاد الانترفال ouvert و الانترفال ouvert راه inclus في الانترفال fermé.
إذا هنا أول حاجة هي نبينو أنه pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1, 2 la valeur absolue ديال f' de x inférieure ou égale k و k في هاد الحالة هو 1/4. إذا أول حاجة غنبداو بها لا ريداكسيون هي غنفيكسيو x في l'intervalle ouvert 1, 2 soit x appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. الهدف هو نبينو أن la valeur absolue ديال f' de x est inférieure ou égale 1 sur 4. ديجا راه حسبنا f' de x كنا لقينا أنها هي هادي يعني هي جوج في واحد ناقص x في واحد sur إذا ضربنا هادي في هادي racine x fois x plus 1 au carré fois 1 هي x plus 1 au carré plus x plus 1 au carré fois de la quantité غتختزل x plus 1 au carré مع x plus 1 au carré غتبقى لينا 2 racine x au carré اللي هي 4x طبعا بلا valeur absolue égal غادي نفرق لا valeur absolue على الفوق والتحت لا valeur absolue ديال جوج في واحد ناقص x لا valeur absolue ديال واحد ناقص x هي x ناقص واحد لأن واحد ناقص x إلي نيجاتيف حنا عندنا x كبار قطعا من واحد إذن زيرو كبار قطعا من واحد ناقص x يعني واحد ناقص x إلي ستريكتومون نيجاتيف إذا لا فالور أبسولي ديالها هي x ناقص واحد إذا هنا غتولي عندي جوج في x ناقص واحد وهادشي لي لتحت إلي بوزيتيف إذا لا فالور أبسولي ديالو تتساوي إذا غنديرو راسين x فوا x plus 1 au carré plus 4x. ودابا غادي نحاولو نبينو أن هاد لا كونتيتي inférieure ou égale 4. On a x inférieur ou égal 2, inférieur strictement 2, supérieur strictement 1, donc x moins 1, inférieur strictement 1 ou supérieur strictement 0, il a ضربنا في 2, donc 0, inférieur strictement 2, x moins 1, inférieur strictement à 2. إذن هادي اللي الفوق صغار قطعة من 2. دابا إلا بينت أن واحد على هاد لا كونتيتي صغار من واحد على 8 واحد على racine x fois x plus 1 au carré plus 4x inférieur من 1 sur 8 دونك غنستنتج أنه إلا درت لو برودوي هادي في هادي جوج في واحد على 8 هي واحد على 4 وباش نبين أن هادي الصغار قطعة من واحد على 8 يكفي نبين أن هاد لا كونتيتي كبار قطعا من 8. إذا غنحاول نستعمل غير هاد لينيغاليتي x كبار قطعة من واحد ونشوف. On a x supérieur strictement 1 donc x plus 1 est supérieur strictement à 2 donc x plus 1 au carré est supérieur strictement à 4 et 4x elle est supérieure strictement à 4 ou racine de x elle est supérieure strictement à 1 donc de la somme donc x plus 1 au carré plus 4x est supérieur strictement à 4 et racine de x est supérieur strictement à 1 donc il est le produit on a pardon 8 4 plus 4 c'est 8 donc dès le produit racine x fois x plus 1 au carré plus 4x est supérieur strictement à 8 donc 1 sur racine x fois x plus 1 au carré plus 4x est inférieur strictement à 1 sur 8 نسميو هادي واحد وهادي جوج
de 1 et 2, on déduit que هادي في هادي اللي هي هادي la valeur absolue ديال f' de x est inférieure strictement من 1 sur 8 fois 2 اللي هي 1 sur 4. Donc هادي راه inférieur ou égal 1 sur 4. إذا احنا بينا أنه pour tout x appartient à l'intervalle ouvert, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale 1 sur 4. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, غادي نستنتجو أنه pour tout x appartient à l'intervalle fermé 1, 2, pour tout y appartient à l'intervalle fermé 1, 2, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal 1 sur 4 la valeur absolue de x moins y. D'abord, غادي نستنتجو هادي غنفيكسيو n soit n appartient à l'ensemble n بما أن un appartient à l'intervalle fermé 1, 2 و alpha appartient à l'intervalle fermé 1, 2 لأنها في l'intervalle ouvert 1, 2 donc غادي نعوضو هنا x ب un و y غنعوضوها ب alpha. Donc la valeur absolue ديال f de un moins f de alpha est inférieur ou égal 1 sur 4 la valeur absolue ديال un moins alpha. Donc la valeur absolue ديال un plus 1 f ديال alpha égale alpha inférieur ou égal 1 sur 4 la valeur absolue de un moins alpha. ننتقلوا دابا la question 5D. On déduire que la limite de la suite un égale alpha. En général, فاش تبين أنه pour toute n appartient à n, la valeur absolue ديال un plus 1 moins alpha inférieur ou égal k, la valeur absolue ديال un moins alpha, avec هاد لو k يكون في l'intervalle 0 1 ولكن ouvert من الجهة ديال 1. يعني k elle est inférieure strictement à 1 supérieure ou égal 0. Alors عرف أن la limite ديال la suite un غتكون هي هاد لو alpha. علاش؟ لأنه باستعمال la récurrence غتقدر تبين أنه pour tout n appartient à n, la valeur absolue ديال un moins alpha inférieur ou égal k à la puissance n u0 moins alpha. بما أن k appartient à l'intervalle, إذا k appartient à l'intervalle ouvert moins 1, إذا la limite ديال k à la puissance n هي 0. إذا la limite ديال هادشي اللي هنا هو 0. إذا la limite ديال un هي alpha. إذا هنا باش نجاوبو على هاد لا كيستيون أول حاجة غنبينوها هي غنبينو أنه pour tout n appartient à n, la valeur absolue ديال un moins alpha est inférieure ou égal k هنا هو 1 sur 4 1 sur 4 à la puissance n fois u0 moins alpha, la valeur absolue ديال u0 moins alpha. وهذه طبعا دائما تتبين باستعمال الريكورونس وباستعمال هاد لينيغاليتي. نبداو بليطاب 1. غنبينو أن la valeur absolue ديال u0 moins alpha est inférieure ou égale 1 sur 4 à la puissance 0 la valeur absolue ديال u0 moins alpha. إذا نكتبو قلنا 1 sur 4 à la puissance 0 fois la valeur absolue ديال u0 moins alpha égale هذه هي 1 donc égale la valeur absolue ديال u0 moins alpha. Donc la valeur absolue ديال u0 moins alpha est inférieure ou égale la valeur absolue ديال u0 moins alpha اللي هي هذه 1 sur 4 à la puissance 0 la valeur absolue ديال u0 moins alpha. ننتقلوا دابا ليطاب 2. soit n
appartient à n, supposons que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à la puissance n, la valeur absolue de u0 moins alpha. وخصنا نبينو أن la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à la puissance n plus 1, la valeur absolue de u0 moins alpha. إذا كما قلت لكم غنستعملو هاد l'inégalité, غنضربو في 1 sur 4, donc 1 sur 4 la valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal 1 sur 4 fois 1 sur 4 à la puissance n, il y a 1 sur 4 à la puissance n plus 1, fois la valeur absolue de u0 moins alpha. وهذه d'après la question précédente راها كبار من la valeur absolue de u1 plus 1 moins alpha. غادي نكتبو comme la valeur absolue de u1 plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 la valeur absolue de u1 moins alpha. إذن هذه راها صغار من هذه، دونك حيت هذه صغار من هذه وهذه صغار من هذه، donc la valeur absolue de u1 plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à la puissance n plus 1, la valeur absolue de u0 moins alpha. D'où, pour tout n appartient à l'ensemble n, la valeur absolue de u1 moins alpha inférieure ou égale à 1 sur 4 à la puissance n, la valeur absolue de u0 moins alpha. بما أن la limite ديال هذه égale 0، إذا la limite ديال un هي alpha. Comme limite de 1 sur 4 à la puissance n, la valeur absolue de i0 moins alpha, quand n tend vers plus l'infini, égale 0, لأن la limite ديال هذه égale 0, car voilà, 1 sur 4 appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Limite de a à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, et quand a appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, limite de un égale alpha. هاد لي تكنيك اللي شفنا في هاد لي دو كيستيون دائما تتعاودوا في لي زيكزارسيس دو سو تيب. ننتقلوا دابا l'exercice 2. Pour tout n appartient à n étoile privée de 1, on considère la fonction f indice n définie sur R plus par f indice n de x égale x à la puissance 2n plus 3x moins 2. Question 1a. Montrer que la fonction f indice n définit une bijection de R plus sur un intervalle j à déterminer. هنا غادي نستعملو التيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك. غادي نبينو أن f indice n est continu sur R plus. La fonction elle est continue sur R plus car elle est polynomiale. وغادي نبينو أن f indice n est strictement monotone sur R plus. غنستعملو la dérivée. La fonction f indice n elle est polynomiale, donc elle est dérivable sur R+, et on a pour tout x appartient à R+, f indice n prime de x, c'est x à la puissance 2n plus 3x moins 2 prime égale dérivée de x à la puissance 2n, il y a 2n fois x à la puissance 2n moins 1, plus dérivée de 3x, il y a 3. Dérivée de moins 2, il y a 0. On va dire bien sûr, elle est strictement positive. لأن هادشي اللي هنا, elle est positive.
إذا زدنا عليه 3 غيولي strictement positif. Donc la fonction f indice n, elle est strictement croissante sur R+. La rédaction, غادي نكتبو f indice n est dérivable sur R+, car elle est polynomiale. De plus, on a, pour tout x appartient à R+, f indice n prime de x, c'est 2 fois n fois x à la puissance 2n moins 1 plus 3. وهذه elle est strictement positive لأن هذه elle est positive. Donc f indice n est strictement croissante sur R+. Et comme f indice n est continu sur R+, alors d'après le théorème de la fonction réciproque, f indice n définit une bijection de R+ sur l'intervalle J avec J égale J هو f indice n ديال R+ égale f indice n ديال l'intervalle 0 plus l'infini égale هنا غنديرو f indice n ديال 0 وهنا limite quand x tend vers plus l'infini ديال f indice n de x. La fonction f indice n, elle est strictement croissante ou continue là de l'intervalle. غادي نكمل هنا égale f indice n ديال 0 إلا حسبناها c'est moins 2 و limite plus l'infini. f indice n est une fonction polynomiale إذا هي limite ديال x à la puissance 2n plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Dans l'intervalle J هو l'intervalle moins 2 plus l'infini. نعاود نشرح علاش limite ديال f indice n plus l'infini تساوي plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال f indice n de x هي limite quand x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 2n plus 3x moins 2 égale بما أن هذه une fonction polynomiale وحنا عندنا limite plus l'infini إذن هاد la limite تساوي tout simplement limite quand x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 2n حيت هاد الحد هو الحد اللي عنده أعلى درجة جوج n راه كبار من واحد. دونك غناخدو الليميت ديال هادي égale la limite de la plus l'infini, c'est plus l'infini. Nous allons la question 1b, déduire que l'équation f indice n de x égale 0 admet une solution unique لغنسميوها x indice n. Elle سميناها x indice n لأنها dépend de n. n appartient à n étoile privée de 1. يعني هنا غادي نبينو أنه pour toute n entier naturel supérieur ou égal 2, l'équation f indice n de x égale 0 عندها unique solution اللي غنسميوها هاد لا solution ديالها غنسميوها x indice n. يعني أنا l'équation f indice 2 de x égale 0 عندها unique solution. هاد l'unique solution غنسميوها x indice 2. L'équation f indice 3 de x égale 0 عندها unique solution اللي غنسميوها x indice 3 etc. Pour toute entier naturel n supérieur ou égal 2 هاد l'équation عندها unique solution وهاد l'unique solution غادي نسميوها x indice n. حنا déjà بينا في la question précédente أن la fonction f indice n définit une bijection de R+ sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc أي élément من هاد l'intervalle راه عنده unique antécédent بلا fonction f indice n. بما أن 0 appartient لهاد l'intervalle إذا 0 راه عنده unique
antécédent de la fonction f indice n. يعني أنه il existe unique x appartient à R plus tel que f indice n de x égale 0. هاد العبارة هادي تتعني أن 0 عنده unique antécédent بلا fonction f indice n. هاد l'unique antécédent غادي نسميوه xn. حيت هاد l'unique solution il dépend de la fonction f indice n, donc il dépend de n. حيت كما ديجا شرحت l'équation f indice 2 de x égale 0 عندها unique solution في R+, هاد l'unique solution نسميوها x2. f indice 3 de x égale 0 عندها unique solution في l'intervalle R+, هاد l'unique solution نسميوها x3, etc. Donc la solution dépend de la fonction, donc dépend de n. Au niveau de la rédaction, comme f indice n définit une bijection de R plus sur l'intervalle, où 0 appartient à l'intervalle, alors l'équation admet une solution unique xn. Nous allons d'abord la question 2. Montrer que pour toute n supérieur ou égal 2, x indice n est inférieur strictement من 2 sur 3. دائما في هذا لو تيب دي زيكزيرسيس فاش يعطيك تبين اون انيغاليتي اللي فيها اكس ان، اول حاجه تفكر فيها هي تستعمل لا فونكسيون اف انديس ان، وبالضبط تستعمل لا مونوتوني دو لا فونكسيون اف انديس ان. هنا باش نبينو ان اكس انديس ان انفيريور ستريكتومون من 2 sur 3 يكفي نبينو ان اف انديس ان ديال اكس انديس ان est inférieur strictement à f indice n ديال 2 sur 3. إلا بينا هادي غادي نقدرو نستنتجو أن xn est inférieur strictement من 2 sur 3 لأن la fonction f indice n elle est strictement croissante sur R+. f indice n ديال xn تساوي 0 لأن xn est une solution ديال هاد l'équation. إذن xn إلا عوضناه في بلاصة x غادي نحصلو على هاد l'égalité. xn vérifie هاد l'équation. إذن هاد l'inégalité elle devient simplement 0 inférieur strictement من f indice n ديال 2 sur 3. Donc, il est bien f indice n ديال 2 sur 3 est supérieur strictement à 0. Alors, غادي نكونو بين هادي. Donc, غادي نقدرو نستنتجو أن xn inférieur strictement من 2 sur 3. نبداو دابا la rédaction de la réponse. أول حاجة هي غنفيكسيو le n, soit n appartient à n étoile privé de 1. Donc n est supérieur ou égal à 2. On a f indice n ديال xn égale 0. دابا غادي نحسبو f indice n ديال 2 sur 3 égale 2 sur 3 à la puissance 2n plus 3 fois 2 sur 3 moins 2 égale 3 غادي تختزل مع 3 و 2 moins 2 هي 0. إذن هادي égale 2 sur 3 à la puissance 2n. وهاد le nombre bien sûr il est strictement positif. Donc غادي نستنتجو أن f indice n ديال 2 sur 3 كبار قطعا من f indice n ديال x indice n. est supérieur strictement من f indice n ديال x indice n، ولا نكتبو أن f
انديس ان ديال اكس انديس ان صغار قطعا من اف انديس ان ديال 2 sur 3 لأن هاد لو نومبر إلي supérieur strictement à 0 وهاد لو نومبر تيساوي 0 هادي هي 0 inférieur strictement من هادي وهادي هي اللي بيناها هنايا لأن اف انديس ان ديال 2 sur 3 إلي strictement positif إذا 0 راه صغار من هاد لو نومبر دونك x indice n est inférieur strictement من 2 sur 3 car la fonction f indice n est strictement croissante sur R+. ننتقلوا دابا la question 3a. Montrer que f indice n ديال x indice n plus 1 تتساوي x indice n plus 1 à la puissance 2n fois 1 moins x indice n plus 1 à la puissance 2. Là, il faut faire attention à les indices. On a f indice n ديال x indice n plus 1 f indice n ديال x هي x à la puissance 2n plus 3x moins 2. إذن f indice n ديال x indice n plus 1 égale هنايا في بلاصة x غادي نعوضو x indice n plus 1. إذن x indice n plus 1 à la puissance 2n plus 3 fois x indice n plus 1 moins 2. L'objectif ديالنا هنا هو نوصلو لهادي وهادي إلا نشرناها هي x indice n plus 1 à la puissance 2n moins هادي في هادي هي x indice n plus 1 à la puissance 2n plus 2 ou 2n plus 2 هي 2 fois n plus 1. هادي ها هي بانت. إذا بقى لينا غير نبينو أن هادي تتساوي moins x indice n plus 1 à la puissance 2 fois n plus 1. L'information اللي تنعرفو على x indice n plus 1 هي أنها l'unique solution ديال l'équation f indice n plus 1 ديال x égale 0. Donc f indice n plus 1 ديال x indice n plus 1 égale 0 نفس l'indice لأنه كما قلت لكم في الأول pour toute n appartient à n étoile privé de 1 f indice n ديال x indice n égale 0 نفس l'indice pour toute n appartient à n étoile privé de 1. Donc en particulier pour n plus 1. إذن غادي نكتبو et comme f indice n plus 1 ديال x indice n plus 1 تتساوي 0 donc f indice n plus 1 ديال x égale x à la puissance 2 fois n plus 1 plus 3x moins 2. Donc f indice n plus 1 ديال x indice n plus 1 هي x indice n plus 1 غنعوضو هنا في بلاصة x indice n plus 1 x indice n plus 1 à la puissance 2n plus 2 هي هادي plus 3 x indice n plus 1 moins 2 تتساوي 0. إذا تتلاحظوا هي هاد لا كونتيتي بانت هنا. إذا دونك هادي تتساوي ناقص هادي 3 x indice n plus 1
moins 2 égale moins x indice n plus 1 à la puissance 2n plus 2. D'où f indice n ديال x indice n plus 1 ولا نسميو هادي واحد وهادي جوج ونديرو دو 1 et 2. On déduit que f indice n ديال x indice n plus 1 تتساوي x indice n plus 1 à la puissance 2n. هادي غنعوضوها بهادي moins x indice n plus 1 à la puissance 2n plus 2 qui est égal غادي نعملو x indice n plus 1 à la puissance 2n. هنا غيبقى لينا واحد ناقص x indice n plus 1 à la puissance 2. ننتقلو la question 3b. Étudier le signe de f indice n ديال x indice n plus 1 puis déduire que la suite x indice n est croissante. f indice n ديال x indice n plus 1 هي هادي x indice n plus 1 à la puissance 2n fois 1 moins x au carré n plus 1. هذا est positif لأن xn pour tout n appartient à n étoile privée de 1 appartient à R plus لأن xn هي l'unique solution ديال هاد l'équation f indice n ديال x égale 0. L'ensemble de définition de l'équation est R+, لأن la fonction f indice n elle est définie R+. Et donc pour toute n supérieur ou égal 2, x indice n appartient à R+, donc x indice n plus 1 appartient à R+, donc elle est positive. Et donc, elle est positive. La question 2, pour tout n supérieur ou égal 2, x indice n inférieur strictement 2 sur 3. Donc, x indice n plus 1 est inférieur strictement 2 sur 3. Elle est positive, bien sûr. Donc, elle a au carré. X indice n plus 1 au carré, elle est inférieure strictement 4 sur 9. Supérieur ou égal 0. Et ضربنا في le moins x indice n plus 1 au carré, elle est inférieure ou égale 0. Supérieure strictement moins 4 sur 9. إلا زدنا واحد ناقص 4 على 9 هي 5 على 9. Inférieure strictement من 1 moins x indice n plus 1 au carré. Donc, le nombre il est strictement positif. Il y en a كبار من 5 sur 9 و 5 sur 9 راه كبار قطعة من 0. إذا حتى هذا il est positif. إذا f indice n ديال x indice n plus 1 est positif. دابا غادي نستنتجو أن la suite x indice n est croissante. بينا أن f indice n ديال x indice n plus 1 كبار من 0. وإلا لاحظنا مزيان 0 راه هو f indice n ديال x indice n. بما أن la fonction f indice n elle est strictement croissante sur R+, إذا غادي نستنتجو أن x indice n plus 1 راه كبار من x indice n. إذا la suite x indice n est croissante. إذا هنا غنديرو donc f indice n ديال x indice n plus 1 est supérieur ou égal f indice n ديال x indice n. Donc, x indice n plus 1 est supérieur ou égal x indice n. Donc, on a la justification car f indice n est strictement croissante sur R+,
d'où la suite x indice n est croissante. Question 3c, déduire que la suite x indice n est convergente. On a montré que la suite x indice n est croissante ou majorée par 2 sur 3. Donc la suite x indice n est convergente. Nous allons d'abord la question 4. Montrer que la limite de la suite x indice n égale 2 sur 3. On a pour toute n appartient à n étoile privé de 1, f indice n de xn égale 0. Donc pour toute n appartient à n étoile privé de 1, x indice n à la puissance 2n plus 3xn moins 2 égale 0. غنديرو xn في طرف بوحدها لأننا تنقلب على لا ليميت ديال xn. إذن هادي وهاد لو نومبر غنجيبهم لوطر كوتي. إذن 3xn égale moins 2 غنجيبوها لهاد الكوتي غتولي 2. وهادي غنجيبوها لهاد الكوتي غتولي moins x indice n à la puissance 2n. Donc x indice n égale 2 moins x indice n à la puissance 2n sur 3. إذا هنا تلاحظوا أنه إلا لقينا لا ليميت ديال هادي غادي نقدروا نستنتجوا لا ليميت ديال هادي اللي هي xn. في la question 2 بين أن xn inférieur strictement من 2 sur 3 و xn elle est positive. إذا xn inférieur strictement من 2 sur 3 supérieur ou égal 0. Là, رفعنا la puissance 2n. X indice n à la puissance 2n inférieur strictement من 2 sur 3 à la puissance 2n. اللي هي 2 sur 3 à la puissance 2, le tout à la puissance n. Donc il y a 4 sur 9 à la puissance n. Supérieur ou égal 0 à la puissance 2n هي 0. La limite ديال هادي c'est 0. لأن 4 على 9 appartient à l'intervalle ouvert moins 1. وهادي elle est positive. إذن la limite ديالها c'est 0. إذن la limite ديال هادي c'est 0. إذن la limite ديال هادي c'est 2. Donc la limite ديال xn c'est 2 sur 3. ننتقلوا دابا la rédaction de la réponse. غادي نبداو أول حاجة نبينو أن la limite ديال x indice n à la puissance 2n égale 0. On a pour toute n supérieur ou égal 2, 0 inférieur ou égal x indice n, inférieur strictement à 2 sur 3. Donc, pour toute n supérieur ou égal 2, 0 inférieur ou égal x indice n à la puissance 2n, inférieur strictement à 2 sur 3 à la puissance 2n, اللي هي 4 sur 9, déjà حسبناها 4 sur 9 à la puissance n. Et comme la limite quand n tend vers plus l'infini ديال 4 على 9 à la puissance n تساوي 0, car 4 على 9 appartient à l'intervalle ouvert moins 1, alors limite quand n tend vers plus l'infini ديال x indice n à la puissance 2n égale 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini dl 2 moins x indice n à la puissance 2n sur 3 égale 2 sur 3. وهذه هي x indice n. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini dl x indice n égale 2 sur 3, car
pour tout n supérieur ou égal 2, x indice n égale 2 moins x indice n à la puissance 2n sur 3. ننتقل d'abord l'exercice 3, montrer en utilisant le théorème des accroissements finis que pour tout x appartient à R plus étoile, هاد la quantité صغار قطعا من هاد la quantité صغار قطعا من هاد la quantité. فاش تبغي تبين une double inégalité en utilisant le théorème des accroissements finis, حاول تبين في الوسط une quantité de la forme f de b moins f de a sur b moins a باش تبان لك لا فونكسيون اللي غادي تخدم بها وتعرف الانترفال اللي غادي تخدم عليه الانترفال ا بي. لانه فاش غنستعملو لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني غادي نبينو ليكزيستونس ديال واحد سي appartient l'intervalle ouvert a b tel que هاد لا كونتيتي égale f' de c. وحنا l'objectif ديالنا هو نبينو ان هاد لا كونتيتي f de b moins f de a sur b moins a محصورة بين واحد دو نومبر grand A و grand B. إذا باش نبينو هاد لا دوبل إنيغاليتي يكفي نبينو أن f' de C inférieur strictement à A و supérieur strictement à B لأن f' de C égale هاد لا كونتيتي. وهادي باش تنبينوها غالبا تنستعملو هاد لونكادرومون ديال C inférieur strictement à B supérieur strictement à A. إذا هنا باش نبينو هاد لا دوبل إنيغاليتي أول مرحلة هي نبينو هاد لا كونتيتي فهاد لا دوبل إنيغاليتي في الوسط. هنا تلاحظو أن هاد لا كونتيتي واحد زائد إكس على بويسونس 3 sur 4 ناقص إكس على بويسونس 3 sur 4 إيغال واحد زائد إكس على بويسونس 3 sur 4 ناقص x à la puissance 3 sur 4 لتحت واحد وواحد هو واحد زائد x ناقص x واحد زائد x ناقص x. إلا سمينا لا فونكسيون كي à chaque t fait associer t à la puissance 3 sur 4 alors هاد لا كونتيتي تتساوي f ديال واحد زائد x ناقص f ديال x ناقص على واحد زائد x ناقص x. إذا احنا كتبنا هاد لا كونتيتي على شكل f de b moins f de a sur b moins a tel que b هو واحد زائد x و a هو x. إذا الانترفال اللي غادي نخدمو عليه هو الانترفال x 1 plus x. بيان سور هنا عندنا واحد زائد x راه كبار قطعا من x. ننتقلو دابا لا ريداكسيون دو لا ريبونس. أول حاجة في لا ريداكسيون دو لا ريبونس هي غنفيكسيو x في r plus étoile soit x appartient à r plus étoile. باش نستعملو théorème des accroissements finis خصنا deux conditions la continuité à l'intervalle fermé la dérivabilité à l'intervalle ouvert. La fonction f هاد la fonction بعدا غنديفينيوها soit f la fonction définie sur r plus étoile par f de t غنستعملو une autre variable ما غنستعملوش x لأننا فيكسينا لو x f de t égale t à la puissance 3 sur 4. On a la fonction f est continue sur r plus étoile donc en particulier elle est continue là
هاد لو سيغمون لأن هاد لو سيغمون راه انكلو في R plus étoile. Il continue sur X 1 plus X où F est dérivable sur l'intervalle R plus étoile, donc en particulier les dérivables sur l'intervalle ouvert X 1 plus X. Il y a de l'intervalle, il est inclus R plus étoile. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C l'intervalle ouvert X 1 plus X tel que F de 1 plus X moins F de X sur 1 plus X moins X égale F' de C. Donc, F de 1 plus X, il y a 1 plus X à la puissance 3 sur 4. ناقص F de X, il y a X à la puissance 3 sur 4. Sur 1 plus X moins X, il y a 1. Sur 1, égale, غنحسبو دابا la dérivée ديال هادي F' de T égale 3 sur 4 fois T à la puissance 3 sur 4 moins 1 اللي تتساوي 3 على 4 fois T à la puissance moins 1 sur 4 donc égale 3 sur 4 fois 1 sur T à la puissance 1 sur 4. Donc, F' de C égale 3 sur 4 fois 1 sur T à la puissance, pardon, mais T, donc C à la puissance 1 sur 4. ودابا باش نبينو أن هاد لا كونتيتي راه محصورة بين هاد لي دو كونتيتي يكفي نبينو أن هاد لا كونتيتي راه محصورة بين هاد لي دو كونتيتي. وبيان سور غادي نستعملو هاد لونكادغومون ديال سي. On a x inférieur strictement c inférieur strictement 1 plus x. Donc, on dira la puissance 1 sur 4. X à la puissance 1 sur 4 inférieur strictement c à la puissance 1 sur 4 inférieur strictement 1 plus x à la puissance 1 sur 4. Donc, on ندوزو l'inverse. واحد على هاد لا كونتيتي بيان سور هنا كلشي راه ستريكتومون بوزيتيف. واحد على واحد زائد إكس على بويسونس 1 sur 4 inférieur strictement من 1 sur C à la puissance 1 sur 4 inférieur strictement من 1 sur X à la puissance 1 sur 4 ودابا غادي نضربو في 3 sur 4. Donc 1 sur, donc là, 3 sur 4, on obtient là 3 sur 4, 1 plus x à la puissance 1 sur 4, inférieur strictement, 3 sur 4, c à la puissance 1 sur 4, inférieur strictement, 3 sur 4, x à la puissance 1 sur 4, وهذه هي هذه. غادي نكمل هنا دو 3 sur 4 1 plus x à la puissance 1 sur 4 inférieur strictement من هذه واحد زائد x à la puissance 3 sur 4 moins x à la puissance 3 sur 4 inférieur strictement من 3 sur 4 x à la puissance 1 sur 4. وهذا طبعا هو l'objectif. Bien sûr, pour toute x appartient à R plus étoile. ننتقل دابا la deuxième question. On déduire la limite ديال هاد la suite. هنا كما تلاحظوا عندنا 1 sur racine quatrième ديال k
وهنا عندنا 1 sur x à la puissance 1 sur 4 و 1 sur x à la puissance 1 sur 4 هي 1 sur racine quatrième ديال x. إذا غادي نستعمل هاد l'inégalité ونشوف شنو غادي تعطيني. أول حاجة غنفيكسي بعدا لو n soit n appartient à n étoile. On a pour tout k appartient à l'ensemble 1, 2, 3 حتى ل n. هنا عندي الحق نعوض بهاد لو كا حيت كا لي ستريكتومون بوزيتيف. ندير 1 زائد k à la puissance 3 sur 4 ناقص k à la puissance 3 sur 4 inférieur strictement 3 sur 4 k à la puissance 1 sur 4 ou k à la puissance 1 sur 4 هي racine quatrième ديال k. هنايا غادي نخلي غير 1 sur racine quatrième ديال k باش فاش ندخل سيغما على هاد l'inégalité تبان ليا هاد لا quantité. Donc pour tout k appartient 1, 2, 3 حتى ل n 4 sur 3 1 plus k à la puissance 3 sur 4 moins k à la puissance 3 sur 4 inférieur strictement 1 sur racine quatrième ديال k. دابا غندخل سيغما. Donc la somme من k égale 1 حتى ل n ديال 4 على 3 1 زائد k à la puissance 3 sur 4 ناقص k à la puissance 3 sur 4 inférieur strictement la somme k égale 1 حتى ل n ديال 1 sur racine quatrième ديال k. هاد لو نورم نقدرو نخرجوه لأنه ne dépend pas de k. تلاحظوا أن هاد la somme est télescopique يعني de la forme la somme k égale 1 حتى ل n ديال u indice k plus 1 moins u indice k. إلا كان عندك une somme على هاد الشكل alors هاد la somme égale هنا غتعوض ب n u indice n plus 1 ناقص وهنا غتعوض ب 1 ناقص u indice 1. علاش؟ لأن هاد la somme هو pour k égale 1 on obtient u indice 2 moins u indice 1 plus pour k égale 2 on obtient u indice 3 moins u indice 2 plus نبقاو غاديين حتى ل n pour k égale n u indice n plus 1 moins u indice n. ولا قبل من هذا pour k égale n moins 1 u indice n moins u indice n moins 1. هنا تلاحظوا غادي يوقعوا دي simplification u indice 2 مع moins u indice 2 le terme اللي ورا هاد le terme هو u indice 4 moins u indice 3 واللي كاين هنا u indice 3 مع moins u indice 3 غنبقاو غاديين كوم سا. هذا غيتختزل مع اللي قبل منه و u indice n مع moins u indice n. إذا غيبقى لينا في هاد لا somme غير u indice n plus 1 moins u indice 1. هنا في هاد لا somme عندنا u indice k هي k à la puissance 3 sur 4 u indice k plus 1 هي 1 plus k à la puissance 3 sur 4. Donc 4 sur 3 هنا قلنا تنعوضو ب n donc 1 زائد n à la puissance 3 sur 4 ناقص وهنا تنعوضو بلو 1.
واحد à la puissance 3 sur 4 هي 1 inférieur strictement la somme k égale 1 حتى ل n 1 sur racine quatrième ديال k. وهنا كما تلاحظوا la limite ديال هاد la suite quand n tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. إذا la limite ديال هادي c'est plus l'infini. إذا غادي نكتبو et comme limite quand n tend vers plus l'infini ديال 4 sur 3 1 plus n à la puissance 3 sur 4 moins 1 égale plus l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini ديال la somme k égale 1 حتى ل n 1 sur racine quatrième ديال k égale plus l'infini. Donc la limite de la suite c'est plus l'infini. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.